बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की तरफ से ये कहा गया है कि चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को एनआरओ देने वाला गद्दार है। ये कौन है जिसको इमरान खान गद्दार कह रहे हैं? कोई नाम लेने के लिए तैयार है कि किसकी तरफ इनका इशारा है? पहले भी ये कहते रहे हैं इम्पोर्टर्स को लाने वाले मीर सादक हैं, मीर जाफ़र हैं, लेकिन इमरान खान की तरफ से उन लोगों का नाम नहीं लिया जा रहा। एतजाज़ हसन की तरफ से थोड़ी सी जुर्रत की गई है। इमरान खान बार बार जो कुछ कहते रहे हैं, जिस तरफ इशारा करते रहे हैं, लेकिन इमरान खान की तरफ से कभी नाम नहीं लिया गया। इनकी पार्टी के बड़े लीडरों की तरफ से भी किसी का नाम नहीं लिया गया। लेकिन एतजाज़ हसन की तरफ से ये वाज़े तौर पर कहा गया है कि जिस तरह से ये खुले मुकदमात हैं, हथेली पर लिखे हुए मुकदमात हैं मरीम के और नवाज शरीफ के, उनको अगर रिलीफ दिया जा रहा है तो ये जनरल बाजवा साहब की तरफ से दिया जा रहा है। जनरल बाजवा साहब बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं। ये एतजाज़ हसन की तरफ से कहा गया था। नाज़रीन, थोड़ी सी वजाहत मैं कर दूं कि गले में थोड़ा सा मसला है, इसलिए माजरत चाहता हूं अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस हो रही हो। एतजाज़ हसन साहब की तरफ से जो बहुत बड़ी बात की गई थी, इस पर इम्कान था कोई रद्द अमल आएगा, कोई जवाब आएगा, वजाहत आएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन इसी तरह की एक बात आज़म स्वाति साहब की तरफ से की गई। उन्होंने सिर्फ ये कहा था, जिस तरह से हमजा शहबाज को, शहबाज शरीफ को मुकदमा से बरी कर दिया गया, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया था जिस पर उन्होंने जनरल बाजवा को मुखातब करके कहा था। अंग्रेजी में आपको सुनाते हैं आज़म स्वाति ने क्या कहा था, ये आप भी सुनिए जरा। Mr. Bawa, congratulations to you and few with you. Your plan is really working and all criminals are getting free at cost of this country. With these thugs getting free, you have legitimized corruption. How you predict now the future of this country? तो नाज़रीन, आज़म स्वाति साहब के इस ट्वीट पर उनको गिरफ्तार किया गया। यही कहा गया कि उन्होंने ये ट्वीट किया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनको अदालत में रिमांड के लिए पेश किया गया। वहाँ यही कहा गया कि आज़म स्वाति ने ये कहा है, ये मुकदमा है, और फिर जज साहब ने 2 दिन का रिमांड दे दिया। उनसे क्या बरामद करना है? लैपटॉप बरामद करना है, मोबाइल बरामद करना है जिस पर उन्होंने ये मैसेज लिखा था, या क्या बरामद करना है? 2 दिन में क्या बरामदगी करनी है? कुछ समझ आती है कि 2 दिन के लिए उनको क्यों रिमांड दिया गया? और उससे पहले गिरफ्तारी के बाद उनके साथ जो कुछ किया गया, उनको भी कहते हैं कि नंगा किया गया। दरअसल ये लोग, उनको गिरफ्तार करने वाले खुद ये नंगे हो गए हैं, खुद ये बेनकाब हो गए हैं, एक्सपोज हो गए हैं। कोई इंसानियत होती है? क्या बड़ा जुर्म कर दिया शख्स ने, उम्र रसीदा है, नवासे नवासियों, पोते पोतियों वाला है, उसके साथ ऐसा सलूक, ये तो किसी जवान के साथ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके साथ किया गया है। चलें ठीक है, आजकल आपका राज है, आपके हाथ में सब कुछ है, ताकत है, इक़्तिदार है, कानून है, आइन है, जो भी है। देखते हैं कि कब तक ये सिलसिला चलता है। जिस तरीके से मरीम नवाज को केस से निकाला गया, शहबाज और हमजा को छोड़ा गया, मुझे याद आ जाते हैं एक जज साहब, उनका नाम था अब्दुल मजीद टवाना। इन जजों की तरफ से जिन्होंने ये फैसले दिए हैं, और इनके हामी यही कहते हैं कि इनके सामने जो कुछ सबूत लाए जाते हैं, जो कुछ पेश किया जाता है, उसके मुताबिक इन्होंने फैसले करने होते हैं। इनको कोई समझ नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है। ये आके बैठे हैं कुर्सी के ऊपर, इनके सामने आज ही केस आया है, हिस्ट्री का इनको पता नहीं है। आज ही केस आया है, इन्होंने फैसला कर दिया इनके हक़ में। अब्दुल मजीद टवाना साहब मियाँ वाली में जज थे, सेशन जज थे। कत्ल का केस आ गया, किसी गांव में कत्ल हुआ था, कातिल पार्टी मजबूत थी, बड़ी तकड़ी थी, कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं था। अब्दुल मजीद टवाना उस गांव में गए, मस्जिद में जाके बैठे, लोगों की बातें सुनी। उनको यकीन हो गया कि यही कातिल है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, लेकिन गवाही देने के लिए कोई तैयार नहीं था। वो अपनी अदालत में आए, जो भी था उन्होंने केस का फैसला किया और उसमें उसको सज़ाए मौत दे दी। और इसमें उन्होंने वाक़या भी लिख दिया कि किस तरीके से मैं गांव गया था और किस तरीके से मैंने वहाँ पे जाके लोगों से पूछा है। उस केस का मामला हाई कोर्ट तक गया, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया,
لیکن سپریم کورٹ نے عبد المجید ٹوانا کا لکھا ہوا فیصلہ اور ساری رودات پڑھنے کے بعد اس بندے کی پھانسی بحال رکھی۔ یہ جج کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح سے کیس آیا؟ کیس بہت پرانا ہے، جس کو اوپن اینڈ شٹ کیس بھی کہتے ہیں، بالکل کھلا ہوا کیس۔ جیسے اعتزاز حسن نے کہا کہ یہ کیس تو ہتھیلی پر لکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے شہباز اور حمزہ شہباز کا کیس وہ بھی بالکل کلیئر ہے۔ 14 16 ارب 25 ارب اتنے کے کیسز ہیں، اتنے کے معاملات ہیں، لیکن ہمارے یہ جج صاحبان، ہماری عدلیہ مجرموں کو چھوڑے جا رہی ہے۔ آخر کار ہم کہاں چلے جائیں گے؟ لیکن اس سب کے پیچھے کون ہے؟ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ عمران خان کا مقابلہ اپنے علاوہ سب سے ہے، اپنی پارٹی کے علاوہ ساری پارٹیوں سے ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ہے، حکومت سے ہے، اداروں سے ہے۔ اور ناظرین یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے کہ عمران خان کا مقابلہ امریکہ سے بھی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ امریکہ کھل کر اس حکومت کے ساتھ کھڑا ہے، اس نے اعلان کر دیا ہے۔ پہلے اگر وہ پس منظر میں تھا، سائفر تھا، ان کی طرف سے لکھا گیا تھا، لیکن آج امریکہ کی طرف سے کھول کر کہہ دیا گیا ہے کہ ہم شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو شہباز شریف جو کچھ کر رہا ہے درست کر رہا ہے۔ یہ میں آپ کو 1-2 لائنیں سنا دیتا ہوں اس خبر کی، جس میں امریکہ نے شہباز شریف کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان میں سویلین حکومت جمہوری طریقے سے منتخب ہوئی ہے، سویلین حکومت جمہوری طریقے سے منتخب ہوئی ہے، اسے ہی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ یہ امریکی وزارت خارجہ کا ترجمان ہے۔ مزید اس نے کہا امریکہ پاکستان کے متعدد مشترکہ مفادات ہیں، جن میں سیکیورٹی، اقتصادی، باہمی تعلقات اور روابط شامل ہیں۔ سلام متاثرین کے لیے امدادی رقوم میں کرپشن کی افواہیں بے بنیاد قرار دے دی ہیں۔ یہ امریکہ کا ترجمان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو ہم نے امداد دی ہے اس میں کرپشن کی افواہیں، بدعنوانی کی افواہیں بے بنیاد ہیں۔ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ بدعنوانی نہیں کرتے، بے ایمانی نہیں کرتے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ عمران خان کا کن طاقتوں کے ساتھ مقابلہ ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں عمران خان جیتیں گے یا ہاریں گے۔ اگر تعداد کو دیکھ لیا جائے تو پھر آپ کے سامنے 313 کے مقابلے میں 1100 لوگ ہیں، 313 کے مقابلے میں 1000 لوگ ہیں۔ بدر کا میدان ہے۔ پھر کیا ہوا تھا؟ تاریخ ہماری گواہ ہے۔ کیا ایسا پھر ایک دفعہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، یقیناً ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے اس معاملے میں کود کر پاکستان میں جو جنگ ہو رہی تھی، مارکا رائی جاری تھی، اسے حق و باطل کا مارکا بنا دیا ہے۔ صرف امریکہ نے اس میں شامل ہو کر شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر کے، اور پھر شہباز شریف خود بھی نظام سکا کی طرح وہ حکومت چلا رہے ہیں۔ 1-2 دن کی بادشاہی تھی، اس نے چمڑے کے سکے چلا دیے تھے۔ اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ الگ سے ویلاگ کریں گے۔ نئے ویلاگ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔